Ya. Ya. Ya, kuya. May ka piso, ya. May ka piso. Thank you, ya. Salamat. Ya, oh. Akon hatag. Kuya. Ya. Tagi daw piso. Piso? Oo, ya. Dos, ni pwede. Sige, pwede. Thank you. Ya. May da ka mo piso, ya. May da ka mo piso. Maro na ako. Hoy pa. Ate, may da ka mo piso, te? Hoy pa. Aw. Siya. Siya. May da ka piso? Tagi. Waray. Aro piso. Kuya. Ya. May da ka piso, ya. Waray. Ya. Ya. Tagi daw piso. Waray. Waray hiro piso. Kuya! May da ka mo piso. Tagi daw piso, ya. Salamat! Ay! Tira iton! 5. So, thank you! Di ako natag. Thank you! Waray na! Waray na! Usa na! Ano tingnan? Salamat! Ida ka piso. Thank you. Piso ako aro. Piso. Ayan. Piso mo na da. Oh, piso, thank you. Atin manini. Oh. Anay, kuya. Pagan man ako piso. Isus. Why na? Sunod na la. Why naman? Kuya, may taka piso ya? Ay? Ate, sa piso, te, piso. Piso. What? Piso. 1 peso? Yeah. Piso ba? How about I give you 5? Yeah, thank you. Ayan, Ate Nelsa. Ate Nelsa Nelotrap. Thank you. Bye. Bye. Mabuhutan. Kuya, may daka piso? Ay. Ay, piso yan. Tagi daw mapiso. Alright? May daka mo piso? Piso la. Thank you. Thank you. Ay, ate, piso, te, piso. Piso. May da piso? Thank you. Thank you. Hello, nanay. May daka mo piso?
Nanay. Thank you po. Merry Christmas. Kuya. Sapo ka man. Pagi ng piso. Thank you. Thank you. Lada mo na. Nanay, may daka piso. Salamat. Thank you, Nanay, kabuutan. Merry Christmas. Tatay. May daka piso? Waray. Tira man la. Waray, waray. Oh. Ito. Isugi tatay na aro lang ani. Kaya, tagpera? Ha? Pwede ako maro? Tapos, usala. Usala. Thank you. May daka piso? Piso. Oh. Ha? Kuya, thank you. Marasa. Hindi na ka mo palit iya, marasa. Ano daw? Balik na talaga ako piso. Anong pala yun eh? Di rin na, busog na. Ano pa man? Oh? Diyos. Diyos? Wari, kuliwat. Tagin ako diyan, Diyos. Pwede? Tagin, Diyos eh. Tintagan mo nung po. Waray, luwat, Diyos. Pabuutan. Mabayad. Madam ka kuya, nakaasawa lang ako taga rin, hindi talaga ako magwaray. At least maintindihan ka. Kwan na, 8 years na ako din. Ala, thank you. Ala, nangungurog. Kurog-kurog naman akong gutom. Rasa talaga. Rasa. Tatagan mo ako. Tatagan. Ako na mabayaran. Ikaw na bayad. Thank you, kuya, so much. Merry Christmas. Ang atong 14. Ang damo man ini. 5. Kuya, thank you ha. Diyos ka mo palit piso. May daka piso. Tagi. Salamat. Ay, sing kuya. Thank you. Nanay. Mapasko na po. May daka piso. Thank you. Eight years na ako din ni nanay. 8 years. Opo. Taga-diin ka? GMA. Makadtos. Ito may San Jose. Ay, GMA. Gabi pa kung mada. Aw. Magamiyaw kami. Amyaw ka mo? Ano na? Okay. Thank you. Hello, tatay. May daka piso. Ta mga buutan man ngayon tawo din eh. Thank you po. Ikaw, tatay. Ipapalit po ini yan. Hinkuhan, bugas ba? Kay waray kami bugas. Thank you. Opay na Pasko. May dakang piso dida. Naawod ako pag-aro kay Baindiri hatag kanina nasina didto. Piso la kay dumamo nga nit akon kwarta, mabulig liwat ako. Tatagan ko hiran bugas. Oh, salamat. Sana mag-wiko pa ka mo. Merry Christmas. Kuya, kuya nakita. May daday ni piso. May piso kaya? Aray?
Kuya, kuya, kuya. Kuya. Piso daw. Piso yan, piso la. Yun na may daya piso, di na. Piso. Ala. Yes. Damo na akong palit. Bogas. Ya. Abi, piso kaya. Awang hatag ka na to. Ikaw ya. Duha ka mo. Hala ka talam. Salamat daw mo na. Makakapalit na bugas. Salamat.